Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun wa ibnu Maliki Ahmadu Rabbina Failu Maliki Salian ala Nabil Mustafa wa alihi musabbilina syarafa wa asaidu wa fi afiya maqasiduna bi amabiyya qaribul asabila bin tasni wa namsul qadari wa din tasni fatatati rabbiga isukri fa ikatan afiyat abul mukti wa bisa kina sunnatina musasibun sana ya jamila Allah yakni bil fadil wa firali wa lahu fi darajatil akhirah kalamuna ladun fi tunasal imas munafil cuma harus ditalim wahidu kalimatul Qur'an kalimatun kalam wa bicara wa tanwin kita al-mustatil ismitan jinajah kita fa'al wa atat wa yaf'ali wa akbilana fi dunya jali siwa man hasbuna wa nam fi al-mudhar dan kaya wa madiyal afal bi tamsasin binun hilal amri in amrun fuhim wa amri lam yakun dunya wa an wa sunna wa yaman makanya badul filibinat asal arti kaurin musila amrul asma'i ma qasalima bisa bahil hafika artina sunna aqilu amrina mudin dunia wa rabbul madari dariya ini nabi min dunia kayat wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal bil waqti ayyutabana kami itu fatin wa kasunatun kaina amsi haswa sakin kam wa rafawan asbat ala dirafal sunafilina lan arab ismu bisa sabihan cari kama pak bisa lebih dari cima wajib minta sekali nabi rumah kiriya ya aku bagi nabi kami menjiban nabi ali wajib biya ini adalah surasi zakatu insubatan afana wal famahai sumin minubana aku namun kada kawan yang sebiatan akhriasan ya bin tariya yang atas nabi sini asya wa syaratan li rabbi ayyuka ala ila baja aku abi kada bila alifil fa'il sana kila idza baru dofan sila tadada kasani wasatani tabnanya benatani ajriyani kata kelopulnya ke jami ini alif cara manasman kata alif biwawin wapak biwawin masih putri jiwa bihi isruna wa babuna kita wa ahluna kulu wa alamuna iliyuna wa rabbuna saja wasiluna apa buwa mislahi ni qadarit al-babuwa wa inda qawmiyat barit wa huna masbuna ma bil bahaq tawakal naman dikasihnya Pemabita wa alifin tuzumi ayukal fil jari wa binatima'ah kata ulat wal hadis memujuil ka'adiyat fi idha dan rubil kasurafin fatatimah yang sawrik menamjab ayuk kepak ta'aluti Ini mu'tala minal asmani ma'akal mutufa wal mutaki makarima Fatawalul iru fi hudiro Tamuna dikotusiro Asaniman kusan nanas budohar warafuhu Maraga aydan ujar Fa'ayubi ilin akhbar min arik awam Awiyan kumwa ta'alkut Orang wadihi ma'amah Dijati masalah Untuk tadi hukna lazimah Al-akhiratu wal marifah Akhiratu wa bil al-masir Wa awaku'un wa kamakutu kiro Wahiruhu ma'rifatun kahumadi Wahindawab wal hulam waladi Maridi wafaitin au muduri Ka'antar mawasani damiri Wakul Kaliya'i wal kafi milik akramakum wal yakiman hamid salih imam malak Wakul mutmanin nahul bina yang dikman malak bima jorok alaf timan musib Birafiwan nasbi wajah bima sholah kalifina fa'inna nalillah minna Arifun wal lawan mumlima Wakawawili kakamaramah Wamin jami'in waktu'ai Wakirtiba ilan fisali anahu wa anta wal furku la tastabihu Watun disabin fil fisali yu'ila iya Yatafu laysan sila Wafiftiyah din la yaji'un mufasil Ida ta'ayat ji'an mutasil Wasila fisil ha'asal Hila ma'asbahu fi kodin utama Kata dakhil tani wa ismada Akwabu kaya awi infisali Waqatimil akhu fit tisali Wa kutiman masyita fin fisali Wafiftiyah diru badil Dakil salawatu bibihun Guru fi muslim Waqablaya nafsi ma'al fi'il Kusin menurut kaya Tuna laysi kau mudim Aretani basawari Tinadara wa ma'ara Arsatan nakiyara
Al-alam Islam al-musallam laku alamu katakan meniko Qaranin wa atanin wa lahiti wa syatqamin wa hilatin wa wasyiki Aspanata wa punyata wa kabawa afran daisi wa sahiba Minuman kurang kapat liwa asad wa durbijalin kasu'al wa udat Wajumlatun wa babimas induk ibadah induk wa tamu riba Musyafil alam idul idofa ka'abu syamsin wa aku kawafa Wa dawu ribat asasi alam ta'alam di asfasi dan wa Wa mislu barakatil mabarrah wa tafajari alam wa qadra Bismillahirrahmanirrahim Mitani fadil mutar karina syed bidiwati tidak alam unsa kasih Danita nilil musanna al-tafi Fisiwa hudaini tainit kurtuti Kami ora asyik jangan kerakawan mata aula dan kumiko Wa biuna al-huna asyirullah Dengan makani wa bihi kata sila Kebudi abis samaku awana amina likan tidak amina Mangsulul asma'il adil unsalati wa la'idha masani ala tuskutai Mata lihi awlil alama wa nurul sekarang alama Jamhunati waladina mutlaka wa batuhum bil mawirah anataqa Millati wa nanti kucing abu alika lati wa sunnah Wa man wa ma wa al-sawi madubiru wa kada bi'inta tahi'in suwir Wakalati ya tinggal di midatu wa mawli alati ada watu Waktuluha ya'tan mubar kawfila ala kami mulaikin mustamila Wa jumlatun awsib halil wisid jika man jala di penutupi Wasifatun sarihatun silatu al-wakamha bimarabil afalikol Ayan kama wa uripas kama wasadu wasilian kami dunia atas Yusatol wasma ma'ilam yusatol kamat nasrun ma'ad wa ayutazal Insya'al bal bagi liwas ribu mili wa ratu indam kasirun jadi Fi ayatin mutasilin inin tasobi filin awasin kaman narjiha Pada kahat Allah biwas rindu ke ada kotin mada amin kotin Al-Ta'rifin awil lamu fakat kona dan araf takul fihi nama Waktu tu jadu lazimah kalati walana walas musulalati Walitira dan kabanatil awali kata watir tanah saya kesusari Fatul aran ari jafara di mana kana rubina Wajasiru alam nabil kolam bermakhluk Mudakul Allah subuh al-ta'afabat Wasa'an lindunan di adu jibau dua tiga remai kota nanti Al-ibtida'un tata'un zaitun ma'adirun hubar indula zaitun adirun manik tadar Wa awalun tata'un matani ka ilmi ana fi asari dani Rasani mutakan wadan wasfi khabar ini bisiwal ikrasi dikson istaka Wa rafa'u mutataan bil kita kata karus hubarin gunung kata Al-khabarul susul mutin mufaita kalau hubarun al-ayat syaita Makotan nyati wa yati jumlah hawiatan mana di sifat serat Umuratul jami'u farikun ma'in yastak bahwa dudan mirim sakin Wa abjan yakun istilah malaysia makna ulam masalah Wah baru bitafin akhir fi jarnawi nama nakailin austakar Wa la yakun isma sama yukabaru anju sitin wa hidik akbira Wal kota fi kumama fi mulana warudulun minal kirami indana Wa rabatun fil khairi khairul amal bidazin wa likas malam yukal Al-aslu fil akhari antu akhara wa jawazit taktima idla jararu Kamnauhi na istawil kisani Bukan makran alimai bayani Karena mengatakan sendiri dalam kita pada disebutkan dan dibuka. Walau ini terhamun wal matam tajamun kita kudu makan. Pada ida ada alaihim marum nabi anim yang mungkin ayo baru. Ada ida yang secukup tastiro kainaman anta nasiro. Satu ya lanjut kama satu itu modal yang kita kenal. Meski jawab bikin fadi itu juga di fadi itu setuju anjing bodi. Bapak talau lah hadipan hati bapak hati mafi nafsi kami mudah sabar. Apa tahu min ayat sebab memakan termasuk bersama. Terbiar abdan mesti anu akan terkira hakunan dan berikan. Baru bisa tahu bahasa roh anu itu baru kamu salah insyaallah. Karena wa afatuha tarfa'u kanan tatas nama katan sibuh karena syaitan umar. Karena adalah pada ada asal suara oleh secara berikat. Menunjukkan atau mengasihkan bima keadaan tentang si bergerak. Wajuru madin misal kutamila karena goirul madin misal. Fi jami'i hatta situl habarat satu satu utawa hada. Ada kasih kabarin menakia kajian masalah Natalia. Kalau siwa menakisan menasuki fati alaihi salam adalah imam
وليالي الأمن مأمون إلا إذا تفنى أما فجر Rambut marosani suain wain maka umhi mastakana antahu mana. Maka tujadu kanatiyah kama kana samain man tabadama Kami mengenai nikahan dari tiga filun awat filun Faslun fi ma wala ta'awain al-musyabiyati laisa. Mala laisa umilat matina in wa apa kana fi wa tabikin sukin. Masa paham bisa dikawal kama di antara ini aja satu lama Bila kira tulat tulisan lewat kenal kau indah malah Pamalila tapi siwahin amal wa hatta rafifa sawal asqal. apa yang korban akan ada wasa ada kena dari dari ini hari kabar Wajib ala faal misalnya ada asal faal misalnya Amsluka tabil asabi kana wa tafa amma disuru wa jabna. Kaisa asa itu yang buat jadi ada jalan tua atau ali Wajaritan dan sawit fa anna rabbi ilas mungkin pun ada di Wal fatha wal kasra ajis fi sinni min nahwi aisan tu anti fafatu sukin. inna wa kutah in anna ta'ala kinala an ka ana subhanakan amal ini saya ini ini wala ila qawli wa ila tartiba illa billati qalita fiha amna ghairul badi wa ila tarshadi matadi masadana sesuatu siri Faksir fi ibtida fi fadi sila hasu inna liyam ini mubila. Abu Qiyas bin Qawli au harus mengarang dan hari lazim dua ini amal kasar menadifin ini kabila mikalan Pada idah berjadil atasami alam Batu biwat ini Maktilifan jasa bataya terhubungkan Masyurul gumi ini amadu Bapak data terkasitas nabi habar lam kita inahu in bila wazar. Malayali dilna mama kutubiya wa namna apari ma kutubiya Wawas lima bidil hurufi dulu iman Hawa kutuba kul aman Baca isu rafu kamat tufan alaman sidikina bata atas takmila. Wa oleh pas bina nakina wa an min dunilai tawala ala wa ka'an Al-fi'ul lam yakuna subhanatun fi ghaliban bi inti musola Wa indu khafafa nafas mustakan wa khabarat zal jumlatan min badian. Wa ayyakun filan wa lam yakun bi'aw lam yakun tasrifu bitalian Alati lam jinsi Amala inna jannah nangkara mufraddan dan ka'am karara Dan sibiha mudafan au mudali awa badata kam khabarat kurafi'a. Waroki bin berkata dan kala haula wala quwata wa la salam Wa ma ya liwagir udila tabun sabila masyidi Wal atfu ilam tatakarra lahu malahu malina tidil fasil tama. Wa atina ma satisfikani ma tasaiku tulastikani Masya'afi dalam iskati khabar ilan nuwadu nisukutihi Manna wa Allah Ansibi filika bidus aifida amira akala alim tuwajada Kuna situ wajah amtu ma'an Jadar wajah kata qawat Wa ta'alam malatika syai'ra aidan hanzim data wa khubaro. Wa khusafi tariki wal ilwa ma min qabliyata amham isima Ala ta'ala meliwadi tadi muslim mas'al ulama mungkin Wa jawazit ilwa ala fi ibtida wa min gamiri syani awla mabtida Semua milik negara takut sama awan dan kali kau bulan nafiwa Wa in wala lam titain afasan data wal istifhamu dalam hatan. Fi ilmi irfanin madri itu hama ta'riyat Indi wa tibta zaman Walira abidan ali alimah kali sama kulaini min kutami Wala tusis mulu bila dari disuku Mafulaini au mafuli Wakata duntat Wakata duntat laku dengan musahaman bihi walam nufasili Iya di darfin angkah darfi ana amal wa in ba'di di fasal tayyat amal. Wa ajaba qalu badan li mutlaqan jasana min nawa qul tamasiko Ila sarata juga awa alimah Ila sarata arwa ahmad Wa nalima furin alim kemukal walisal Wa salisi aidan hukiko Wa in ta'adana liwaidu lillah hamdin falisani min rasulah Asani min huma kasanis ni kasar bahwa bi fi kulli hukmin bitisa. Wa karo sakifina kafaro Hadada amba akada kabaro Al-Fa'il dari kemakfi'at Al-Fa'il dari kemakfi'at Wa fi'lin fa'ilun fa'ilun wa ila qadam yang mutakar Wajridil fa'idah musyidan lislim Wajib bahasa semata Maka bi qalu sa'ida wa sa'ida wal fi'lu bi dhahiri ba'da musnadu. Wa yarfa'ul fa'ila bil imirakan Bisaidun fi jawab mukara Mata-mata nasadari mati tidak akan Saka akan kudil azam Wa tuwi
فيه ما فتات تفهم على قصد تجي فيه بين الأصل في الفاعل وأجل الأصل في المفعول أي الفاصلة. وقد يجاء به لا في الأصل وقد يأتي المفعول قبل الفعل. وآخر المفعول إن مسؤول به الأمر الفاعل بالمناسب. وفي إلى الحصل آخر وقد يسبق المسلم وقد فيه ما فتات تفهم على وشأن ربه مرة كأنه زينا مرسلا عن فاعله يعني مفعول بأن فاعله فيما له فإلى خبر فاعله. فأول الفعل من مناسب في الآخر صفة من أو شيء. وأجل من مدار مفاتيحها فينتهي المأخور في منتهى. وثانيا يتألى ويسأل في وسلسلة بهم بسلك أو يسألنه كالسفلي. وأشير الرسول فسلاسل بالعين وجملك بالأفات من. وإن بشكل فلبس يجتنح ومعرفة الكثير وبالكثير وبنحوها. ومعرفة وأريمان عن تاريخ تاروان قدوا سجاري. وقابل من ذلك أو من سعي أو اختصار الدنيا ولا ينام بهذه المدة مفعول به وقد يرد. باتفاق بدل لسان من ربك بكسر مرتبة سلوه. Bukabitun nawa arul manustahar wala arul manali dan rasulullah. ومزيد النائب لما أوليك وبيرك إن سكله محققا. Sabikan sibuk fi merah hatman wa fi kelima qad dira. ونسبحت إذا نسب ما يتسبيل فليك إن يسمى. Ain talas sabiku mafil hidayah tasifan fantasi abada. Ada idan fi dutara mari-mari apa kuma durani ma apa teguci. Pada akhir bila wasun ala fi mustaqirin awala. إن لم نفي من ربي يعني سبحان الخير. Barrafa fi hadil ladhi maharaja fama ubiya fala ta'ala mibad. Apa semua sudah biar dicari oh beda apa dan kawas ya cari. Sawi fi dalam sebelah kita kembali. Wa ulqatun bilatun bikabi wa ulqatun binasib bismillahir. Adil fili wal jumhur. Alamatul fili mu'addan tasil hagur masdarin bihi nawa amin. Ansibihi mafulahu ilam yanab'an fa'ilinahu tatabat tubudu. Wala jibun wir ma'at wa qatim rusum apa saja ya kanahim. Wa adila jiban bihat tijari wa intifa'ala hudul mujadi. Aklan wa fi anna wa ayata rijuma'an minafsin ka'aci tu ayati. Man asacak ko fa'ilan man kaman min abisan manjara ko min senyaman. Wa idza funasibu in lima wa qatatu nasu muntajima. Tanasi fil amal in amila ditadu yafis min amal kubli fa'alil ahidin huma amal. Matani awla inda afasra wa aftara asal belum da asra. Wala tajim awalin kabuna bimarin ligara inwila. Fala ta'u yakun haruhu baru akhiran yakun huwa hubar. Wa adiri yakun dibir khamaroni bima yutbikan mufasirah. Bimisli afin awas musibagun masalahnya ada yang bunyi. Akitan awna an yubinu awatat kasih bisairo tadi sairo dirasat. Makanya nu ba anu nari dalam cita ku dan titi waktu jajan. Wala sahat mahum dan misli kana kan tidak kedua. Awali tafsirin ka imamana amiruhi lafu hisu anna. Pada muka rodo aja masih marat di tapi di sini ini sangat. Kata aku juga dan jumlah kali buka ada di utara. Al-mafululahu insyafu mafulalahu mastarin kepada ta'lilan tajud sutralatin. Bahwa pima nyaman lebih mutlak kota lupa dan lain satu kita. Aku tuh bila menjadi wal lebih berkata Al-mafulu fihi wa musamma dafan atas waktu amakan dominasi fitratin rahuna bisasmina. Kaji kuwi kaki moro kana wa indah ini mempatara. Satu kali nama kisah kok depan lima fi asal lima utama. Ama yurata fan mahayurata fi fataka juga syarafin fil urfi. Wa wiru tasarrufin ya jadi sing terkaitan asila menkari.
bima minal fili wasim sabak dan sekolah bima fil kalihak Babat tamas di fabin au kafena sobi fil kau nabi badin badil arab. Wan adfi mungkin bilang jatuh hak wa nasu muhtarun ada yang baca. النسب إلى تجزئة يجب أن يتبع إثمار أهله والإطلاق وحسن كل ما كان من مناسب وبدل ربنا من الخير. itu mata sama semuanya keban kami miliki dan nakor Mahir nas musabiqin fi nafi qadiyati walakin nas au fikar ibarat. Fa ibaru sabikun ila lima ba'de kun kama la wa ila utiman. والذي إلا لدنا من الآثار إلى الفتاة وإذكار وخالده بإنسان تفريق نتأثر بالأمريكا. fi wahidin lima bilas tufri wal ismi sanas bisi mudni Waduna tafrin at-taqaddu minas mujami ikum bihi wal tasimi. Wan sifata fil wajib wahidi kama la kana tu majaiti. ولم يكن إلى إلا عليه ما في القسم من أبدي يمثل بغير مربى بما لمدحنا إلا مصيبات. kondisi suan sawi ala nasmi majudo itu ila Pastas nasibah bila sawa la biata biatu badal. Asli bisa bikayakun ini pada panci bajiran dari. bicara rumah hari kami kemarin sekolah wakafara kasawala kasawala wakil hasawa syafana alhal ahal masyhur dalam masih gulu fi halin dapat dan ada Lalu mutakilan mustaqoya di bulan kilas mustahaqo. Ayat turun jumuduki sirmati kita awri bila takawuti. amma syara menakaran dengan kau kasihnya bataka dia tundola Wala unakar waliban dul khali ilam yata'akhir ayu khasis ayatin. Menjadi nabi tahu menjauh dikala tersebutkan alamat kesisilan. akan ada sama hodika misal istighfar muslim sita fala tahika Wal halu yusabi fil sirika au sifatan asmatil musarrafa. Baca itu sudah timbul kalau masih ada orang-orang nama terjadi tidak. walau zaidun dan apa min amrin ma'ruf saja dunia lagi Wal halu qad yaji'u data ati di mufradin falama ghairu mufradin. Wa aminul haridiyah qad kita bina ila tatatil ardi musya. وموضع الخليفة جملة كتأكيد وأنا بإطلاق. pada tempat ini untuk dapat kawan dan masalah Mata tua in padahan tatalahu nari ajalan musata. Sunnatul hari sulam fatima di ul afi murid afi lima. بما لم يحبه نكرا يثبت الجحيم فقصر. kasih tidak ada kopi menurut mana wae asal tanpa Bapak tadi usib bihat juru ida atau tahakan mutu sitatin hida. Mana siapa ada mau dibaca ba ingkang nami terakhir pun tidak apa. Fatakun limit kata ta'ajub maka amri fi afi fakrim apa. Wajib mimpi cinta gue dilakukan wal fi'li mana katif nafsu bukan Wa amina tamin sifat timutak wal filu tasniki nasi musikiko. Guru bercari. Atau guru bercari bah yang menyilah kata kuala saat afi alan. Biduri sebelum bahasa waktu masa ini bangga menurut makaran mata nilai waro Wa marwa minahu rupa fatan sun kata kawa nahu ata. Dipastain ati abad asiki. Tak kita bayin mudati mungkin nabi mengapa tadi libat asmina. tidak syari baca lebih tawala nama ilaha min wa ulama li badala. malam bil milki wa sibah fi itu dan tak dimiliki Wasita wa tafi atas tapi di bawah fi waktu bayi yang bisa bapak. Dipastain ati abad asiki menerima awian dan tadi. sabi biga finabiat alukat inawaja kita tahu gitu lah Istimewa sunnah kata anu alamnya cerita ala imam kita kola. Amun mutis amun mutis mana itu roka audial kita kasih bicara. Saya juga tinggi kami dari mana Islamnya. Kami pada kami an wala indukan kalam an amin dan kelima. wajib pada bawal kata fakotan ini wajar juga Wajifat rupa fajar pada balwafa wa kata lagi syahat al-amal. Pokoknya caro bisiwa balata kenapa itu tarina. Asalnya turun lebih awfi dalam illa dalam muda. lima siwa dan kawas wala awat tapi bila di tanah Wa isyabil mudaf ya fahuwa sanfa'an tadiri ila yuzalu. Baro-baro jina ali min amali molo en kopi kodi dijali.
سبحانتي وتلك الأحداث والمنيات ومسؤول بدل الموت المكفر إن وسأل بذلك الجد السعر أو بالذين أوتي فساني كاهدون تدخل سلطاني وكانوا في الباس الكافرين وقعهم وما استحقنا أن لهم تنح وربما أصابتني أولا تاني karena dia pengalam. وعلينا في سبيل الله نحن أمين من إذا أردت وبدل الأسماء يضاف وبدا وبدا وكذل في المفردات Mabadu may dafuhat man panatina usman wal masroko. Kawatalam ay watawala isa tayo sa ilaw ya tayo nilapay. Kalau semua itu bahkan yang cuma itu baik bani naman ditambah. وابني وآل ما فائد فقدريا وتنبينا ما تنفق من دنيا Ako belakay ni mabay kulta ay man mana farang fanata. Alzamu ila idofatan ila jumali afali kahun ila tala. Ibu tumit ani ma'aruf bila tafarukin udah pakai tawakilah. ولا تجد إن عرف يا أين إقبال تعالى أجدي وتنوي الأفضل خصوصا بالمعرفات وصلاة أيام بالأفضل صفات Wa inta kun sa awis man farnakon kami bil kalama. Alzamu idofatan latun bacar wana sulut adin biha anam nadar. Mama dia kau di mana kita lapas misi komitasin. وربنا أنوائل أن تعالى وحديثنا هي وبلغ غير فتحت وآل والجهد أيضا وآل Wa arabul ahmanita man kira kabran wa min badi qadukira. Wa mayalil mudafayati khalafa'an fil irafi ila mahudifah. Warpama jalur lagi kama kot kana kota hukumat kotama. لكن بشرط أن يكون مكونا حسنا من أهل الكتب ويدبس لما يكون أول كهذه تبيه تصير Risyati asli adafu bil mustadi lahu mutamana. Fasla mudafin fil iman nasab afwan abrosan ajis walam yu'ab. Asliyami din watirar wujudati asnadin apina inonitar. الذي ولاية المتكلم أخير قولي فالجبس إدارة مثلا بارة المكونا أو يكون كفلاني فزيد نفسي جمع بل يبدو كسبوتي Maka jamul lawi wal wawain maka bawa bil mafal sulun awun. Wa alifan salim wa fil maksudi an yudali ikhtilaf ya an hasan. Iman master dipilihin master akhirawan bukan pada masyarakat al-ma'al. إن كان أحد الفنان أو ما يكون محلا هو الاسم محلا وبتجر إلى الدود فلا كمل بنسب أو برب أنها Wajuramain mama juraman do abid main malaman san. Ikmalus mufa'ili kafili mufa'ili fi amali ikana amudi bimazili. Awarias di taman awal finita aw nakan aw tasifatan aw lusitat. ومن يكون عندما كبير فيستحق الأمر لا يمسك ويكون فيما تألق بمضي وغيره إماله وكرته Fa'alun awi fa'alun do fa'ulu fi kasudan fa'alun madilu. Fa yastahiqu ma lahu min amali wa fi fa'ilin ghalada wa fa'ili. Masih baru kote mit kacu ilfil kurbasyur tahit ma'amin. وسويد الإيمان الحلم في وهو المسؤول والمستدين وجر أو الجبت بألة فقط ومستبي جهل وما لا منكت Fakulu makfurun ismu fa'ili yukas maf'il la taqdimu. Fa wa kafilun sifalul maf'uli fi ma'nahu kal mutaqaffa fa yaktafi. Fakot itu dairas fil mutafi malan kamah mutama kau setelari. dunia dan musuh kemudian selesai dan di salah sementara وقائل لازم باب فالكفر وكجوا وكسلا Wa fa'ala lazim mustaqadan aw fulun bi tirat mi kota. Malam yakun mustajiban fi ala aw fa'ala min fadri aw fa'ala. Wa awalun di dintina engka apa wa dalilin nahi tataqulaka. kita soal di satu sama saya masuk dari fa'il kasuhan ulatan fa'alatan di fa'ulakan wal amru wa zaitun jazula Mamatan khalifan imam atau tababun dalam kasutin warido. Wa yadu di salah satu mati semastahu kapiti satatiso. Masaki tasyatan wa cingira ijmalaman tajamlan tajamalan. Saidi si ada tentu makin ikamakan kewariban zakat wa majali akhir mutawataha maka sebagai wasani mimututiha Biha miwasin kastofaya di lumayar ba'u fi amsali kota lam lama. Fi'lalun aw fa'ala latun fa'ala wa jamati sanjanya la awala. Bifa alal fi azma fa'ala wa ghirma marasana wa atala. Falatun limatin kacansa wa filatun hayatin kacansa fi ghairi dithalatati bitamra wa syatati hayatu kakimra Abnadu asma'il fa'ila wal maf'ulina wa sifat musabati biha. Ka fa'ilin subis wa fa'il min salasatna kun ka kota. Wa qalilun fi fa'ul wa fa'il hada mu'attam fil qiyas wa fa'il. Wa af'alun fa'lana nahu siri wa nawsati wa nahu ajari. Fa'alun awla wa fa'il fa'ul tadafi wa samini wa fi'il wa af'alun bihi qalilun wa fa'al wa bisi wal fa'ili qad yamna fa'al Wajinatul mudhari
fa'ilin mengikuti sarasikan muasili. Makasimat zil akhir betul kawalan ini saiting kota bakau. Fa in fatahta min ma kan kasar saras maf'ulin kam min mantadar. Bismillah tulis kulasi tarati dan maf'ulin ta'at berkosot. Wa nabanakan an hudu fa'ilin wa fatatun afatan kahili. As-sifatu musabati bismi fa'il. Sifatu istusiratun fa'limanan bi'al misbatu sifat fa'ili. Pasauha min asimili hadiri kata hiril kal bijam ili doiri. Fa amalus mi fa'ilin ma'adda ala latilati qad hudda. Pasal kemana marfi musana atau mudah sababiyah dan ucap. Farqa biya wajib wajud wa ma'al wa tuna al-nasubiha nasuha biya tasal. Bihan mudafa'an mujarradun wa tajur bi'al ma'al sum'a min Wa al-qola. min idafatil litali hawa malam yakhlufa wa fi sawazi usima. Ta'ajub bi afalan pada ma ta'ajuba au bi akil qabla ma tuhiba. Macam akal sebagai kama awal walin wa asabihima. Wa hadana minhu ta'ajub tetapi indana wa hadana minhu ta'ajub tetapi indana wa hadana minhu ta'ajub tetapi indana hati malau yadi. Wa fikiran fikir malazima madu tasal min hukum tiba. Masuhuma bili salasin surifa qabila fal tamahir dindifa. Wa wiridi wasfin bido ya sarawa bisar kita bila ila. Asyid au syibru ma yakhluqu ba'da syuhudi alima. Wa mutaru admi ba'di tasib wa bada ahbil karu bil bayatib. Abinu turikum ligari wa tikir pengalaman segala di menusir. Mafil hadal qabila yubat kama ma'mulu wa wasyuru bil jama. Fasruhu bidil kudaw biar bercara musta'amarun man kultubi dakas tamar. Ini bisa mencari masalah. Filani wa itu mutasabiha ini. Ini bisa diarismani. Mukorina al-au mudafaini lima korona lagani al-iqbal korona. Maka bisa sahabat Mukorina al-mudafaini lima korona lagani al-iqbal korona. Wayar wani. warfa adim kan fasiru wajan kan ma kaum musaru. Baca mutang sin rafa'il min hafihi rabbul alamin wasita wa distahar. Wa ma yajin ma qila fa'inu qina fini ma yakul fidin. Wa itu sebatu data au baris ini saya buat. Wa yukut mustirun bihi kata kal ilmu ni mahmukana wal muktafab. Wajal bisa sahabat tersalam di salah satu di musgala. Amistuni maha badal fa'ilu dawa idurid daman fakul laha badal. Fa auridal maksusa ayat kana takdil kita wa yudai masalah. Masih ada tapi apa wajib bawadu menjadi menggunakan Akhlu tabdil min masuk min bidit ta'ajubi afala bitafdili wa afala tubi. Wa ma bilat ajum musliman min bilat tadlisil. Wa akhala takdilu silu abata takdirun Allah dan bibin injurita. Wa animan kurun yudaf au cerita unsi matat kiran wa anjo hada. ada keambil wa mari melihat oleh baru saya di marikat. Hadza no itama min wa innakan yuhibbu ma bihi kurin. Wa in takun bi bimin muslimah falama nabadan qatimah. Kami siniman anda khairun wala ta'if hari ini takdirun nasrun warata. Wa rafuhu dairun nas namata afwa filan fakatiran tabata. Alantara finasimin rofihi awalabil fadul finasfihi. Anak tu yata'u fil arabi asma wa natan wa taqidun wa asfan wa badal. Fana kita bil mutim sebat di bawah sini asma mitalak. Wal yutafit ta'rif wa tangkiri maliman tanakam rabbi qaumin kurama. Wa huwa la tauhid wa tiri aw siwa ma kal fili fa kuma kau. Wanan mustaqim kasabin dari kasabini kadawa diwan tasik. Ana aku bijumlatin nakara fa utiyat khabara. Pamnahuna iku ada di tema bi wa inatat farholat itu sih. Wa ana antu bimastarin kasira fal tazamul ifrata wa tadkira. Wa na tu ghairi wajin ijam talak fa atifan fariqu la talak. Wanan tamak mulai bahri dari muknai wa amalin asli wa istisna. Wa innu utun kasarat wa qatalat muhtakiran lidhi usbiat. Waktu awat dia kemainan dunia abad dunia. Manfaat nisibin kota tamu berawang tatan amnasiban layar darah. Wa maminal manusiwan nati lakin yati suhat wa fin yati akin. Tidak ismu kita ma'adulin tabakal mengatakan. Cuma umum dia boleh ni tapi amal sawa dan takkan mutabi'ah. Waklan itu fisumi lagi kita jami'an bidam min salat. Pestamalu ayatin kakuli fa'ila min amma fitawkid mislan afilah. Apa takulin akatu ke jemaah jam ajma itu majmaah. Waktu boleh terjadi asma macam asma macam Wa yubi tauhid man kurin qabil wa an hatil basratil man musamil. Karena pikir tadi musan wala awas ngifa la awas di dalam. Kain tu akid didamir mutasil binafsi wala ini fafatal munfasil. Ana itu darah wa akatu bima siwa ma wal itu la itu sama. Wa min taqdila fi majim wa min taqwali taqji. Wala tu itlabu samir mutasil la Allah billadhi bihi wasil. Adal huruf gurama tersana bi jawab dan maka pada. Amut matur rafilati qatil fasal akid bihi kul adam ini tasal. Al adhu
الأدب إما بيان العناصر والغرض الأنا بيان ما سبق. فالبيان لا في وجه بصفة حقيقة الوصف بصفات. فأولياء من وفاق الأول فأولياء من وفاق الأول أولياء من وفاق الأول Fakotakuna ni maka ini kami yakuna ni ma'arufaini. وصالح البتالي يدور في نحو أولام يأمره وأنا بسن تبي البقي وليس أي تعرف المرئي. فالأكل مطلقا بوابا ثم أخفى أنت أنوك بكسر كن ووفى. Qad bi anak bin fahid gorala lakin kalam yabdul lakin tolak. Ati biwa yang sampaikan Allah kau filkuni au sahiban wafiqah Faksus biha akalari la yawni mas'u kastafaha dawabani. Waktu bisa en agama laisa kila ala lagi takara annahu sila. Ba'dan bi atas ala kulli la yakunu illa ghayatan salah. wa am hati fi suhamis tasya hamsatin alati ayin munia Rupama kita tidak menjatuhin karena fan mana kiat yomin. Khair apa kau sambil awal abimi wasku wa ikutun biha itu nuni. Warubami obatin wa idan lam yufidu nubulah ibadah. Mislu afil qasdi masaniya fi nafi imadia imanna iya Wa awalillah kinna fian awan nahin wa la yita an aw amarna ikutala. Waktu dia lisan hukmal awali fil kabarin betul al-bijali. Wa in ala jamiraf in fasil atau tafasil bisa min fasil. fasili wa bila fasli hadit finatu fasyan ma do fautaki Fa'uduhu fitinata af'ala Daliri khafinaji man koci'ila. Walaysa inni Muhammad isbat ada fina dimana sesuatu yang musbada. Wal fa'uqatu dahuma ma tafat walau wiklalam sawah yang faradat. Bi afi amil mujahid bagi mamnu dapat dimamituki. wa tamas bin patahu nastaqiu atu kalfil alal fi yasi Fa'atik fi'la wa asanis samita disahala. Al-badal atabiul maksud bil hafi bila wasidatin wal musamil badalan. Mutabikun obadan au mutamik ala yul fa'uka ma'tufin bibal. Wa dalil idrabi isin fasan fi baduna fardin mulatin bi isuni. azru khalitan wa qabil hulata rifu haka wa khud amla muta Famin damiril hadiri illa tuktibu illa ma'iyah tawajala. Al-sada ba'dan al-istimala ka'ana kakiya jaga samala. Wa badalun mudamani hamzayali hamzan kaman sa'asaitun amali. Wa dalil fil minal fil kaman yasil ilaina yasta'in bina yu'an. annita awalun natana ya au kana ya wa ayu kada ya sumahaya Walhamzulik tani wa limanuti aw ya wairu waratan labsi. Wa man dinin min marina man jamusa wa san kafi arafana. Wadaka fismin jinsi wal musar ila qolawaman yamna'u kangsur azila. Abnil ma'arafan nadal bapak alladhi barafu ikut bidah. wa min dimama kana qabla nitawi suru tibina intita Pan mengkodal man kurwal mendopa wan sifati man khilafa. Mana hazaidin bima tahan min nahmi aziz nasaidin natahin. Wadama ilam yali ibnu alama aw yali ibnu alaman fathotima. Wa ta'u usilat dirara nawina bima namus lakudu min dudina. tapi tidak musasam ya wa al ilama wa kam hakil jumal Wal aktaru memabit awidi wasada yawmun fi qaridi. Hasan kita bi'iznata. Tapi ada damil muda panakuna al-alzimunas kan ka'azaidin darbiyan. Wamasiwa marfa awin jibat ala kam stakala nasakon wa badala. Wa yakun masiba'an manusiko fasli wa tani wa rufun dako. wa ayuha masyubu al batu sifat san fil lata di ma'rifa Fa ayyuha da ayyuha alladhi yurat awasu ayin bisa wa hada yurat. Wa bi isyaratin ka'ayi bersifat ingkanan tanpa yufidul ma'rifah. Inna bisa tasatal aus yang tasib sanin wa gamu sa awalan tasib. Anna dan mudafu ilayya ibu kadin. Wa anna dan su'inna filiha abdiyan. wafathun au kasrun wa hadful yastamar fi yabna umma yabna amala mafar Fafin nida afati umma darat maksir oktawa minal nyata iwat. Asma'ul lazimatan bijak. Wa qulu ba'du man yuqasu bin daluk mana manu kada wa tarada. Bisa bi unsa wa suliya khabasi wal amru hakada minas sulasi. Wa sya'fi sabitu kuri faru wa lakiki sojoro fi silifulu. al istihasa ila istihasun munatan hufida bila memahtuhan kaya al murtado Pertama al-madu inkar kaya bisi wa dalika bil kasih dia. Falam musli sa'al kapas alif kami sulus mintu ta'ajibin ulif. An-nutbah malimuna tidak alimatu bin mama nukir alam yudafala ma'ubama. Wa inna bal masul bil ladhi ta'ar kabro zamina lima min nafar. kamun tahal matu bisilu bil alif masluha ila misla hudif Kada katan min nadi kaman min sinatan akhiri an amal. Masyata hasmin awliyin sanisa'iyat Unifat kofiwa min nafisa. Mukifan jika asabti unturit wa inta syawal maka wala tazid. Wa qailun abdiyan wa ta'ala dan ada suci
At-tarkhimu tarhiman litif akhirul mu'ata kaya su'a fiman ta'a su'ata. وتعويذا ومطلقا في كل ما من الهوى الذي قد رخيما بحسبها وخير بعض وحول دخيما ومن هديها الصلاة إلا رباعية فما فوق العالم دون إضافة وإسناد متام ومع الآخر بفعل تدعين جالين سكيرة مكملة At-ta'atan fasaitan wal khufufi wa in waya'in bihi ma fatun kufi. والأجوزة من مراقب وقال ترخيم جملة ودا أمر قال وإن نويت فتحت ما خلق يستأنس ما فيه أولئك وجعله لم تنبما bukan kama law kana bil akhiri wa antum lima فكل الأول في سمي سمي سنين بيا Wa tasimil awal fika muslim wa tawizil wazani fika maslamah. ولترار رقم دون نيتا مرينتا يسرون ومتا Al-Iqtisasu kanita ilmuna yang ka'ayuan pada fi isri sunia وقد جرد دون أي تلوى الكنس نحن الأس ومن بدل atas dulu dikro iya kawas sarawana masuk umadiran di masjid ahlu wajib Matuna atun tadi'iyan suwa masiwa usatur fi'lihi layal zamah. إلى مع الأخذ أو التكرار قد ومت بغيما يتساري Syada iya wa asap ma'asafil kesilan besantakan وكمهدر بلا يجعل مقرن به في كل ما قد وسيله asma lafal walasbat mana ba'al penjelasan penasuh masufin makada awal lama Wa ma bimana fal ka'abina kasir wa khairu kawa wa hihatanadur. والفعل من أسمائه عليك وهكذا تنك مع إليك Kadar wa idal kahalna sifaini wa ya'malan qabla mastarini والذين كانوا بأنه بالأمل وأفر مالتي فيه أمل fakumitan bila mina ta'rifusi wa mubayyin Wa ma bihi kutiba ma la yaqilu min bismin fil sautin salu. kata الذي أجتهك يتكفف ولا جنبنا نang ini bawa kacap Nuna sakit Pilih tauhidin binuna makan naihakan maksidan huma يؤكدني الويف على تيا كدلابين أو شرطا إماتاليا kamus batan biko sami sabana wa kala badala wala mabadala Wa hiri imam min tawhal bin jasa wa akhirul ma'akati takab bisa. Waskulu qabla mumarin dan tina jana jamin tahurkan ketulima Kalau mengarah di panau il alif ma'iyah bila akhir fi'il alif Waja'alhum rofi'an gairal ya walawiya'an kasa'an nasa'ya wahdi sumin babiya dino wa ya sasunu jani sungguh Nafu sayin ya hindu bil kasri wa ya qamu samu wat mu'atis musawiyah. Walam dapat kekuatan kata alif lakin jadi datang ke kasra uli Alifan qablaha ma'akita fi'lan ila nuri nasi islika Wadif khafifatan disakinin roti wabada gairi fatatin ida takif waktu tidak hadal sa'aful fiyama min ajila fil wasni kana bima Wa abdilan nabata fatin alifa wa kan kama takulu fi gifan gifah. Ada yang sore Asar hutan minun atang bayina mana biya kun ismam kana Fa'alifun ta'in simik kama nasyafal ladhi hawahu baik kama wako Wazaita falana fi wasun syalimin an yurabita ita'an infetim awasun asrin wasma falam mamnun ta'jibta ka ashala Walihana adadal wasfiyah ka arba'in wa adadal ismiyah. Fal adamul kaituni kauni wudi fi asli wasfanin sirafumni Wa'assalam wa akhyarun wa akhama syukatan wa qadiyana na'udam Wala nu'adrin ma'awasfin udabar fil ahdimas nawasulah sawa ukham awas nama sulasa kahma min wanatin dal ba'in falun dama Wa kulli jami musbihin mafa'ila wal mafa'ila biman kafilah. Wadat tidak liminkan jawari rupana bacaran ajri kasari Walisara wila biha dan sam'i syabah Waliktada umum man'i Wa in bi sumya au bima lahik bi bal in syarafu man uyahik wal alam surfahu marokabat targima majzina nahu majin daribat Katakan hawisa ita fa'ala ruhu tafana wa ka'asbihana. Pada mana kan ya imtraka wasartul man il arito bertakok Kau salah sa'al kacura usakau awal jenis yang ra'atal nasma datar Wajahani bil adim tadkuran sabak wa usmatan kahina wal man wahab wal adham yuwatibat fi majid munas allasi surfun dana Katakan tuwasin ya khusufilah walibin ka'amantin wa ya'ala. Kama yasiru alaman niga alif cita cili hakin fala ya saya sorry Wal alam nak sangkau ini gila kafali tauhidi aw kasu'ala wal adwa ta'rif man yadhar ida bihi ta'ina kasdari dhakar tapi ada sisi kali ada nama nasan kawana di Indonesia Idan tamim masifan manukira min kulli ma ta'rifu fihi atharo. Kama yakunu minuman pesan papi irofi na cacawa tapi Walikira dan tanah sukin surip firman Wal masrufu patlayan suaya Irafun fi'li irfa mudari anita yujaradu minasifin mutasimin kata satu Bila ini sebagai kata bi anna bada ilmin ulati min badidan Ansibiha wa rafa sahih wa takit afifaha min anna fawa min tadi. Bapak tuhum amala an hamal ala ma'aftiah itu nafas amala Wa nasabu fi ilahin sakala insutirat wal fi'lu ba'dun misalah Au qablahul yamini wan sibarfa
إذا من بدأت في الوقاء فبيننا ولم يجر لزم إلا أن نثبت وإن ندين أفأنا من مديرا أمبرو فتنا في كان حتما أمبرو pada kakak atau ida yusuf fi mawdiya hatta wila an qabi فقد حتى هكذا إثمار أن حكم كشف حتى تسود حزن وتلو حتى حالا أم أولا خير فأن واجب مستقبلا wa bada fajar bina fil awtalab madon an nasadu hatu nasab wal kan fa'il fil mafhum maka la tamun tatan wa tiral jaza bapak tawiri nabi jasman baik entas tel parwaja ja opposite وشهد جسم كأنا من أن تضعي كفلات نتفور منكم والأمر إن كان بغير الفلا تنسب جواب وجزم بلا wa bada fajar bina fil awtalab madon an nasadu hatu nasab walau kal fa'il fil mafhum maka la takun tatan wa tiral jaza bapak tawiri nabi jasman baik entas tel parwaja ja opposite وشهد جسم كأنا من أن تضعي كفلات نتفور منكم wajimi ena man huma ma ayin mata ayina isma wa isma ana wa makan wa baklata wa asman filain yang tadi naik satu kucima kutima yang jaza wa jawaban sima paman dia ini omandora ini tulfi imam takhalifa ini فبدأ ما لنفك الجزاء مرفوع فأتى مضارع معا وقرن بفهد من جواب لو سئل فردا إن أو غيرها لم يجائل akan full faedah fajah ke idana lam kafara wal fi'lu min ba'di jaza yang dari bil fa'il wa kita sisi komen tasman aw nasbun ifi min rafa aw ini bil jumlah itu nifa وشهد يغني أن جواب مقدم والأسفل يأتي إن المعنى فيه wajib lagi disasil qasam jawab ma akhirta wa huwa multazam wa in tawala yaqub bil fasa tarjum lakon liada baru kamaru siha aku sami satu bila di khabarin muqaddami asrulau lakar besar demi timundin wa yakin ila wa mustaqbalan akan kubil ويفي الاختصاص في فعل كلمة لو أنا بها فتكتاري wa in dari antara hasurifa ila mudiyinahu law yafikafa amma wala mam amma kama hina yakumin syai'un faritil tilwa juban nifa wa hadwatil faqala fi nasri dalam yaku qaulun ma'aha qadabila walau ma zaman tidak idan dana an biwujud aqada ففيه من تحمل نزوها على وأولياء فيها wa qadali ismu fil mudmari wa lika bi dhahirin ma'akhari ani baru bilati wal alif wal makila ahbiran bilati jaban alladhi mudatan wa mustaqar ama siyuha ma fawasitu sila aidu wal khalafun wa bitakmila nahwa alladhi darabtu jadal fada darabtu syaitan kana fatil maqada وبالذين والذين والتي أحضر مرائيا فوق المسكين wa kullu ta'khirin wa ta'rifin lima ukhira anhu huna qad utima katal gina an bi ajnabil aw bi marin satun faran mar'a wa akhbaruhu nabi al-amadi ma yakunu fi luqata qatama in sahasahu wasilatin min al qasala min wa qawl fatal وإياكم رفع أسكات على ضمير غيرها وفي المنفصل al-adad salatatan bi tawqil asrafi atima ahadu mudakara Jadi jadi tuan rumah jadi di zaman lakin kula sari fami'atan wal alfalil fatihati fami'atun bil jamin nasran qadrutif wa ahadat qurasilan fi asar warqifan qasita ma'at yakar وقل تأنسي 11 وشن فيها أنت من كسر wa ma ghairi ahadin wa inda ma fa'adafa al-qasda wali salah satu hadis atina ma berma induki ba magutima wa uli asran tasnada wa asyara isnaida wa sa'u dakaro wal yali gori rafi warfa fil alif wal fatu fi juz iswa maulif وما يزل إشرمت إسينا بواحد كأربعين حينا famayazun murugban muslima muiza isruna fasawiyan huma wa in difa adadum wa yaqul bina wa ajujun bitrafu wa subminisani fama fawqu ila asyaratin kafa'ilin min fa'ala waqtin fit tani kita mata ada kartafat kurfailan biurita فإن ترد بعد الذي من دونه تضيف إلى مثل بعد wa المجهول in turid jalal aqal muslima hukmu ja'ilin lahu hukuma wa in ratam salasani sani murkaban fatih takibain aw fa'ila mihalata ya'adi fi ila murakafin bimatan yafi wa sya'ar istinabiha jasara wa nahi wa qabla israt awra وبابيل فإلى من نفل أتت في حالته قبل ويحتمل kamur wa ka'i fakada mayis fil istinslami kam muslima mayasa islina kakam saksan sama wa ajjan dan jurur naroin wa tamakadin haram mustamilan amufiran ka asyara amyatin kakam rijalin amara Fakam kaya makada wa itasib tamyizu deni ofi sempesit الحكاية iki bi ay mali mangkurin suil anu biya plak bi awahina tasil wawakan kemal kurin biman manun hal rit mutlaqan wa asbian Fakul manani wa manain badali ilfani bin nani wa sakin bilin Maka liman qala atat pintu mana wa nunu qablatal musanna muskana wal fathu nasib masadid tawal alif biman bi cerita bi nisbatan kalif Fakul manuna wa manina miskina inkilala cakom ni komin putona wa intasil falatuna yalan kalif sanadirun manuna finasin urif wal alamah kana wi batiman inadat min anfil maktaron
At-ta'nisu alamatu ta'nisi ta'un aw arifa fi asamin qadarut takalgatif. Wa yurafut takdiru bit tamiri wa nahi karoti bit tasiri. Wala tali farikatan faula asmaral ala wal makila. Kada kami alun umma talihi talfarqi min difasududun fihi. Wamin fa'ilin kotin tadi masuk ko liba ditatan tadi. Wa alifu ta'nisi tatu qasri wa tadimatinahu unsal hudi. Wal istiharu bi mabanil ula yubti wasdul rupa wa tola. Amarata yawan awas fa'ala jam'a masarun akid aw sifatan kasyab'a. Wa kahuma rusuna sibat rawahis salma al-kufura. Katakan dalam asbar wajulikul jadi sindiro. Limatiha fa'lau afila'u musalasan alni wa fa'lalau. Ma fi ala fu'la fa'ula wa fa'ila wa fi'la maf'ula. Mutlaqal aini fa'ala wa kada mutlaqal fa'il fa'ala au tidak. Al-maqsir wal mamsud. Idza istawjaba min qabli tarafatan wa kana nadiran kal asar. Falina diri mu'alil anji sebelum kasih kiasin dahulu. Kafi'alun wa fu'alin fi jami'a kafi'latin wa fu'latin ahutuma. Mastahaqqa qabla akhir alif fal matu fi nadiriyat murif. Amasaril fi'il ladzi kafuji'at yang diwasintar awa wa kata'a. Wal adimu nadirida kasrin wa danatin hakal kal jawa kal hijab. Maka jadi majidira orang ma'u al-asli husina kau. Kafiyatu tasnihatil maksud wal mamdud wa jama'u matasihan. Akhirul maksurin dusa dicalu ya ingkanaan salah satu murtakiyah. Kadal nadin ya asrun namun fatawal jamudun nadi umila kamata. Riwayat jatuh kelakua wan alif ba'uliha maka nakab lukat uli. Pemata sahro abiwa bin suniya wa nahu ilba ihtisa'in wa haya. Diwawil afamin wakil dan disayama saudara naklin wabil. Masih minal maksudi fi jamin ala hatil musnama fi takamalah. Wal fatha abdi musyaran bin mudif fa in jama' tau fi ta'nu alif. Fal alifat qalbaha fi tasniya wa ta'rif ta'ziman wa tanqiyah. Wa saliman ain sulas man anil ifa ainin fa'ahu nasukil. Ing sakinan aini mu'ana sangdam kataman mitari amin daroba. Masakin Italia hadal fatihah al-khafifu bi fatihah kulan katrawa. Pamana'u isba'anah wili wa wasubiyatin wa sadaka sujirwa. Wa nakirun au dijiratin gora maqatam tu au li unasin tama. Semut tafsir afilatun afilu summa fila summa ta'afidu mu'ukillah. Wabadu di bikasutin wa fi ta'adun wa akhi akasufi. Ifa'alin isman soha ainan aflu waliruba isman aidan dijalu. Ingkana kal anaki wa zayri matin mata ni tinu at-arufi. Wa qala ma aqulu fi mutarik min as-sulasis man fi af'alin yari. Wa baliban afna'un fila wa fi fa'alin kafalin surdanu. Fismin bakain ba'in maksalisina filatu ahli mutarat. Walsamu fi fa'alin au fi'ali musayifai tatifin au ilali. Fuqruli nahwi ahmarin wa hamra wa fi'latun jaman min akrin duro. Aku ulun bismi ba'in fi madqati qabla la minit dan muhaqqat. Malam itu alif fa'alin jaman ifulatin urif. Wa namiku pura li fi'lan fi'ala kudajibu jam'al fu'ala. Inahira min dutiratin fu'ala wa sya'anahu kamilin wa kamala. Fa'ali wasfin kaqatin wa jamin warikin namayutin bi qamin. Iku ini semacam suhala man fi ala wal wakifu fi fa'il ma fi'in qalala. Fa'alun fa'alin wa fa'ila wasfain nahwa adilin wa adilah. Kami semua fi madgoro dan fi wali nama nadaro. Fa'alun nafalatun fi'al lahum wa kala fi ma'ainuhu liyaminhuma. Fa'alun aitan lahu fi aruma min kulli fi'lam yi'tilahu. Wa yakumun takana mislu fa'ali kita wa fi'il ma'afulin fakali. Wa fi fa'ilin wa safa'ilin wa ratkataka fi unsahu aidan itarat. Wasyafi fa'inna falana unsa ini wala fulana. Amisluhu fu'lana walsamuhu inahu tawilin wa tawilatin tafi. Qabi fu'ulin fa'ilun nahu kabit yakhusu ghoriban kada kaya torit. Fi fa'ilin isman laqal fa fa'allah wa lil fa'ali fi'lan hasan. Wa syabi hotin wa qa'in ma'adu ma kala fi ghairihima. Afalis mana fa'ilun fa'al gor ma'adani fi'lan sana. Wali karimin wa fahilin fu'ala kadalimah lahum wa qaju'ila. Wa nafa'an wa fila ukma allaman amut afin waruda kakal. Hawailan li fa'alin wa fa'ali wa fa'ila ana kahindi. Wa haidin wa suhilin wa fa'ila wa fil farisi na masalah. Kami fa'ilan an fa'ala sebab dari nama jalan. Wabil fa'ali wal fa'ala jumi'a asarhu wal adru wal kaisat fa'ah. Wa sal fa'ali yali yuridina sab Judita kal kurisi tasbain Arab. Wa fi fa'ila wa syib min dhika fi jam'ima fa qasala sadr taqa. Min ghairi Muhammad wa min humasi juridal akhirati fitiyasi. Warab usabi fil majid qad tafudun nama kita man adat. Wa syaital adiru ba'ihdu malam yakulainan israhu lat khatama. Wasina wa taman kamustaqil ajil ibinal jam'iba kaum menukhil. Wal mim awalan min si'u bi walam jiwal ya mislu insaqata. Wali alam jibin jama'atan la kahizubin wa hukman hutima. Wa khayatu fi ida sarun jawa kelima dahu kal alda. Atas huruf ailan isali sulasiya ila sohornahu nahu kudain fi qada. Wa aidun ma'afu aidin lima fa kacari termin durima. Wa fi ini muntahal sami min syarhi ila ansirati taswiri sih. Wa jaizun tabi duya qabla tarah dan ba'du isma fi man hadaf. Wahidun min kiasi lima khalaqa fil babain manusia. Itil wa tasyiru min qabli alam ta'nisin aw matatil fatun hatam. Kata kama mata ta'af asabak aw mata sabrona ma fi tahap.
وألف التأنيث حيث متى وتأويل فسيلين إتا كذا المزيد آخرا لنسبه وأجوز المضاف والمركب وقد أجد فعلنا من بعد أربعين قد أخرنا Fakotilin fi salama ta'ala ala tasnyatin au jam'i tasisin salah. وألف التأنيث القصر متى زاد على أربعة نسبتا فإن تسلم فقار خيري فإن فقير فتوان فقيري ورد asli fainan lainan boleh pakai matan sair ko matan tusib وشذا في إن الوجاية مدين إلزام من زمان تفسير Wal alif salim masih jalu wan kadam al fihi jalu. وكامل من كسبت تجري ما لم يهي ورد إتا dengan kama Kawan bidat yang sahur dapat asli kalau itu dia ini itu waktu minta nisina seperti min mu'anasin arin sulasin kasin malam yakun bita irad dalam sika sajarin babako hima musir Masyadatar kuntun alaf sinwana telah aku takfima sulasian kasar. wasaguru sujudan lilati wa jama'an furu min tawati An-nasab dan kail bersijat dengan nasab berlima dari kasih wajah. kalau sebelum mimma hawa wudi pinta tak mesti au mata ti hilatus kita wa diputani wa in takun tadudasan salam satu jawa wa jasan Isi bihal mulki wal asli malah walid asli qalbu yutamah. wala alifal ja'iza arba'an azin kata kayal mangkuci khomijal mujil Aku ya Rabbi an aku min qalbi muhad min qalbi salisi ya. Wa'ul dal qalbin kita hamna fa'il wa fu'ilun aynahum mahtawa fa'il wakila fil marman mawi wa dirafis iman marwi Penauhain fatusania jibat tuwa wa yakun anu boleh. wa alamat tasniyati dan nasab betul tapi janji tasih macam Salisan min nahwi tayyibin hulih wa syadatu in maqulan bil alif. wa fa'aliyun fa'ilatul tuzim wa fa'aliyun fa'ilatul hutim wa alhakum alalam nadia minal misali matawiliyan Pertamamu makan akal tawilah hakada makan akal jalilah. wa hamzudi matin yunani nasab maka nafi tasniyatin daun tasab Konsep riset berjumlahkan masuk ke maruf kita dan walisan yang tamam. didapatkan manfaatan binin awab au malu ta'rifun bistanin wajab lima siwa dan juga ninda wali malam khaflafnya abdul azhari Wajibur bilatil amimah min hudif jawajan ilam akuratu ulif. bijam tasniya afid tasniya wa kamajbarun dan idafiyah Tapi akhir bukan nabi bikin kita akhir bayu musa apa harta. Waduh iblis sani mengan sunah isani itu dengan kala walai wa yakun kasyadin manfaati fad dahur wa fadu ainil lusin Wa wahidat lunar sibalil jam'i ilam ishabi wahidat bilwat'i. wa ma'afa ilan mafa'ain fadil kina sambin anaan ya kebil Kafir ma asal tahu mukarara ala lahi yang paling memutihsiro. kalau wakaf tanwian misrakat ini ja'alil fawak tamatil wa khairah tahqiqa wa dima fil fismati lori serata berkata fil ibnari Wa asbahat ika munawanan nusifa alifan hulakinun hakulib. wa hadfuyal mangku jidit tanwini malam yunsab awalam itu pun lama Bahwa ini tanmi fil aksi wa fi nahwi murin nu zumurat bil yahudi. wa khairah tanazmin muharafi sakin wa afjirai mata haruki aw asmi da benda au kumudi famali saham dan awal inna rafa Waharokatin nikolal sakin tahriku la yuhdolah. wa naklu fatin min siwal mamuzila ya rofa srima fi kenakalah Wa naklu iyu kan nadirum tanik wa da kafil mamuzila sayang kami. Kalau kita ini terus menghajui ilang mungkin bisa dengan usaha wasil wa qalada fi dami tasma doa wa dami tasma Wakif biasa di alal filim al-biha akhirin ka'ati mas'al. wa laysa hatman fi siwa makain aw kai imajban qaran marau Wa ma fil isi kami insurat alif alif wa awli ala intati. oleh sahat man siwa man kapada bismin kakau ditaksido amak tadwa aw salatil ajis bi kulli ma hudatariba hudatariba bin lazima Wa asluha bihri tahriku bina uti masyata fil mutamistusina. wa rubbama u'tiyala fil muslima lilafi nasab nafasa matadima Al imalah al alif al min dalami min ya fi tarikh amal kadal baqi min ya qala. tuna masjidin au sujudin wa lima tadi hata isi maka adima maka kata dua ainin filiin ya ulal suka madin fadil Kata-kata lilia iwal faslutu fil bihari au ma'a kacai biha adir. kata ladhi talihat tani fi wafin kata kama yani kasan au yani talihat kasan au sukun wali Asma fasun wa kala fasun wa tadir hama kama yumihu lan yusad. wa harfu istilah yakufu mudhara min kasrin au yawaka jata kufura hingga nama ya bukan misil abada arkin au bihir fi nifisil Kata ida kutiba malam kasir au yaskunis lokasi kal mitwa imir. wa kafu mustarin wara yang kaku ki kasiro kakori man ajaku Wala tumil lisatafil nami tasil wa kafu kabijukuhu mayu fasil. waqad anna lidana subin bila da'in siwa kaimatan wa ta'ala wala tumil malam yanan sama kuna duna sama ingora bagorena Wal fatwa qabla kasiro infitaraf amil kalil aiksari miltu fal kulaf. kata ladhi talihat tani fi wafin idama kana ira alifi Taslim. Aku masih belum nasati kali wa masih wa ma fi taslim hari. walai saat min sulasin yura ka bi tasrifin siwa ma tujira
فمن أسفل فإن درجة وإذا فينا سبع أداب وغير آخر sulasi iftahwadu maksir wasit tasina sahnihi ta'um. Oke ulun lawan asyakin kostim taksisa fil mufiil. والتحفظ من الصيغ الثانية من فعل ثلاث مزيد نحو من ومنتهى أربع من جرد وإجزت فيها ما استنعت. اسم مجرد بإن فعل الوافل وفعل المفعول له Wa ma fi'alin fu'alun wa in ala fama fa'alin hawa fa'lalillah. Kata fu'ali linafi larun nama huyaroli sati awina stamal. الحق إيازا فأسوأ لا يزال زيت اسم تحديدي Bidin fi'il qabila al-usul fi wazn وزائد بلفظ التوفي. وضعف لم إذا أسمى في كرجع فلا في الجسد Wa iya kusaitu di fa'asli majalau fi wasni malil asli. Bahkan bita siri huruf fil simsimi wa nahwi wa fi kalam limi. فألف أكثر من أسرين صحف زائد بغير مني وليكذا ولو إن لم يقع كانهما في يؤيء ووأ. وقد هم من سبع كوسرة لا سبع كهتكون Katakan hamzun akhirun pada alif aksara min harfanilah biwarotif. Wa nunu fil akhir kalam jawabi nami mutan farin asarat lufi. والتاء في التأنيث والمضارع ونحو الاستفعال كالمطوعة والحروف كم كلمة ولم ترى ولم في الإشارة المستديرة. وأما زيادة المزاد كسبت إلى دابا من جد المهدلات Faslun fi ziyadati hamzatul wasli lil wasi hamzun sabiqun la yasbutu ila tabtudi bi kastasbitu. Bahwa di fi'lin madini tawa ala akthar min arba'atin naun jala. والأمر والمصدر منه كذا أمر الثلاثي كالشوام دي كذا Wafis min fi'lin min min suli wasni wa amrin wa ta'lisin tabi. ومن حمد أن كذا لمدى في الاستفهام أو سهل Al-ibtalu ahrufil ibtali hatta tamuti fa'atil hamzatabi wa in ayah. Akhironi tro arifin cita fi fa'ilima u ila fi. والمتن زيد ثالثا في واحد همزا يرى في مثل كالقرائب Kada kasani laina nikana sama sama ila kacam inaifa. واختاروا التهمية في من لمن في مثله روات جبل Awana hamzan awalal wawi yunirus bi badi hayra ismu yafi'u fi al-ashud. Pemata tilsanian hamzani min kalimatin kalimatin yasfun ka akhir tamin. يفتح سرد من فتن قولي والمايا أدس كاسيا قولي Lukas timu telapan kada wa mayudun mawan akhir malamnya kulabun atam. فذكر أن لكم جواء ونمود من في سنيكم Wa ya ani klib alifan kasron tala awi al-tasudin bi wawi nafalah. Di akhirin au qablatat taniti au ziyadatai falana da akhir au. في مسار مثل أين في علم صحيح قولي فناه في والد Macam di ainu ila usakan paku bida lalu fi hansuan. فأسأه فلاتنا في الوالدين والعنوان إلى وأولك الديال Wal wawu laman fatah fatihan kolab rak mutoyani yurdoyani wajab. Ibtalu wa wen ba'da min alif wa ya kamu pilin badala uri. وينصر ما بمبيت من كما يقول هم إن جميع أحيانا Wa nisradu mirut jalina ta'ul fi alama filin au min qablika. kata ibani mama kama dulu kata kasabu anda suara Wa in takun anani fulawas fawata kabil wajani adhum yulfa. Asim fi dari wawi nanyai. In nami fa'ras man atal wa batal ja'in katak wa wari panjadal batal. بالعكس جاء لم تقول وسوى فمكس منادير لا يحكى Taslan fi naidwa fi wali ila akhirih. Yasbini sabi kumin wa ila ya wa tasala wa min urudin arya. Fayani kual di mana? Fayani kual di mana? Masih kan bukan kira makor usima. Iwawin awain bitahlikun nisil alifan didi fatin mutasil. In beri kata nabi injokan nakab i'lala wirin wah ya. إلى الوقت سكن غير ألف أو لئن تشتت فيها كالكل Wa sa'alin fa'alin wa fa'ila ka afalin ka ahyadin wa afala. Wa iya bint afalun min tafal wa anwabun salimat balam du'al. Wa ili harfani dari lalu suhiha awalin wa asim kudahik. Wa ainu ma akhiruhu qasida ma yakhusul ismi wajibun islama. وقبل تكلف من إذا كان مسكرا كمن فتن بلا Fasrun fi naqlil harakat ila sakin qablaha. Bisakin jaha kiri tahrika min didini aitun aini fi'lin ka abin. Malam nakun filat ajum lakab ya doa wa bila alhamdulillah. Mislu filin fi dalil alismu duha mudari anwa fihi wasmu. Kami farun suhya kan mufali wa alfan ifan wasfali. أزلي الإنسان والتلزم وحثها في نجور كما أراد Wa mal if'alin minal hadri wa min naqli wa maf'ulun bihi aidan kamin. Nahma bain wa mas'ulin wa darkas bidil fiha fi dil istahab. Wa sahil mafula minahu atawa alil lam tatahadul aswata. Kata-kata wajibnya can fu'lu min dil kawi lamat samin au farja'in. وشاء نحن يمين في المال ونحن يمين شدوده Fasrun iftalu ta'al iftalu ta'dulunin wa ta'dulunin wa ta'dila wa sadaqatin hadina wa takala. Wa tafti alim ta islam bidan wa tadkir dalan batu. Faslun fi hadfi fa'il amri wal mudari. Fa amrin am mudarin
min kawaat idi wa fi kaidatin dakatorat. وقد فهم أفرز تمر في منظور علم أبنية يمتسبي Kedua duduk fi dalil tusmina wa kirna fikrina wa qarnan ila hal idkum awalam selain harakaini fi kalimatin jumlaka misli sufafi Wadulalin wakilalin wala babi wala kajisodin wala kajisobi. Wala kahilalin masyada fi alil wa nahi fakum binaklin fakubil. وحال يبقى متهم تنها در كذا كان هو تتجلى مستر kami ta'ayin fikih tapi tasarfi ala tata tayanul ibadah buka hai semua kamun bisa kali kau ini mari kerafikaran Nahwalal tumahalal wa fi jasmiyasi bil jasim kahmulu fi. Afaku afi fi ta'ajjum tusimal idamu aidan fi halum. وما بجمعي أولي تقط أمرنا على جلمي متسامر soalnya kafiyatil khulasa wa mutadawin fila fasal Ahmadullah musallian ala Muhammadin khairin nabiyyin mursala wa alihi wa sahbihi wa sallam.